बेलेखे वाना मा संसा कक्तमा सालबुं फेजने माने तबलाइगो तलांलाइगो खाइगै मानजाक माने थागलाया हाइखेनो तेलामरा पिएस बै खबजा खामपार गामि आमसाइबो हाइनो सिद्धि बेग बै गोबलों गोबांमा मानजाखा हर कुथौ जरागो पारा कजातै तलांलाइगो फाइलाइगो लाइसलाइ माने थागलाया अतु खुंनै दै बाइक खुंनै हाइखेनो गामिनि लुकुराव जत हजाङै कासलाइखा औ कासलाइ थानिगो मानजाखा खरक ब्रै तिप्रासा खरक थाम तै थुरुक बसंनि खरकसा borok saka teibo chini logego tongo honoi pia borok kharai thangkha borok sungjak thanigo saka borok champonogor amjaini honoi saka ei borok oro siddhi saplai khaina bangai phaigo honoi saka paithago borok no basonani bagai phaiga telama amjaini khoroksa CRPF ni jawan Nipen Chandra Rai haigano tak lokuro wana laija khoroksa CRPF ni jawan chi drug smuggling khai man honoi tongkosong lokorok le tamong sinai honoi saka paithago kamini lukurok tei telamara naimthang bedegni adong rowai miligui naitu laithanigo mankha siddik bai koplung bek telamara rail station ni ungklogo manjaka hanoi koktoma kasai phaikha nirok naitongdi soya kari chini thenani mangphlikno ya kade nindu mutam sade ha amit tamba bo parane tane tinor sopainara barang rijab phemani ha rijab phemani bai ke rijab phaiga baro sinianu ya jaga go o wansrok pi yang se bun phun le mahi saito bonno yang ni yen phun re gasa bro guna phai ni ke ang sun ei ara bo ai ni sago kebo parani mora kha sondo gone grontoni nin mangtam binas duskre ha duddo de ruma to taman bagi yang phai gari anu tinisin pa boro rijab to phai niro kani kani gari tong tum haida boro ni silaya bo bang sinilaya sini lagi kan niro baik sopai gari baksa anuan paramboro saitu sam paramboro ni paramboro mungkalo kam teman paramboro saitu kata paramboro bu bor kere nim paramboro sabo niro parabiang niro orta mo mana biang mo semua belamin Mode mastermind bin paramboro saitu bin paramboro saitu bin paramboro saitu siapa kau nak boleh oh sekarang kau ni borong ni cah ang tini siapa yo kau nak ni paygo तीन चाम पे फिर तानी फाइव बारो रिजर्व पे फिर तो माने रिजर्व फाइव बारो तो बिनेगा दुसरे अनगर बुसका बरो बुसका ओ बाबन सिंह नाम की तुम्हार शामिम हैं शामिम किदा शेख हैं शेख वेरी गुड कोलकाता এখানে কেন আইছে আচ্ছা নো কলকাতা বড় বাস বড় বাইকে তুমি কি কলকাতা বাস কোন কইতাছে মুর্শিদাবাদ হ্যাঁ কলকাতার মুর্শিদাবাদ বড় কে বলি নম্বর কে ভাইবা বড় ভাই আমরা কি জানি না কলকাতা ভাষা না আমার কলকাতা মুর্শিদাবাদ আমার ডিস্ট্রিক্ট মুস্তাকত না আমার আইকার্ড ভালো তুমি বাংলাদেশ থেকে আইছে না না আমার আইকার্ড না তুমি রোহিঙ্গা হইবো आपका नाम क्या है मेरा नाम निपन चंद्र मैं आई कार्ड भी दिखा रहा हूँ आपको हाँ निपन चंद्र राय हाँ कहाँ का रहने वाला मैं तेलियामुरा नेताजी नगर का हूँ नेताजी नगर का बंगाली की नाम निपन चंद्र राय तुम्ही आई कार्ड लोक मिला ना सर अच्छा ठीक है सर आई कार्ड लोक आगे क्वेश्चन देतात जी गाइस तुम्हारे तुम्ही केना आमेरे उम्मीदा फोन करছে उम्मीदा फोन করছে उम्मीद के उम्मीद আমার লগে সিআরপিএফ আছে ঠিক আছে ওখানে হে আমারে না না আমার কথা শুনো তুমি আমার কথা শুনো এই যে তুমি এখানে আইছো তোমরা তো নিশ্চয়ই ট্যাক্স দিয়ে পাঠাইছে কি ট্যাক্স দিয়ে পাঠাইছে এর ভিতরে রাজকুমার সাহেব আছে রামচন্দ্র সাহেব আছে ঠিক আছে তো তারা লগে তুই দেখা কর নবুদের একটা দেখা লইছে কোন একটা ইনফরমেশন পাইবি কিসের ইনফরমেশন যে কোনো কিছু তো তোমার কি পার্ট অফ ডিউটি না আমার তো পার্ট অফ ডিউটি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ যেমন এসবি তোমার কি এসবি ডিআইবি আছে কোন তোমার এরিয়া কোনটা আমার এরিয়া কোয়া ডিস্ট্রিক্টে মুঙ্গাগামে ডেল্টা কোম্পানি থেকে না তোমার এদিকে তোমার এরিয়ার মতো পড়ে কোয়া ডিস্ট্রিক্টে এর মধ্যে পায় স্যার মুঙ্গাগামে তো আমি থাকি ঠিক আছে তো তুমি এটা কোয়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে তুমি হঠাৎ করে শুনতে আরেকজনের ইনফরমেশন আরেকজন না হে আমার লোকই তো চাকরি করে তো হের কথা আমি আছি ওখানে হে যদি হে তো কত চাকরি করে না আমি কে থাকবো স্যার তো এত না অস্বীকার করতে तो हेर समझते करते प्लीज सर माफ कर दो मेरे को 1 मिनट रुको ना सर प्लीज नाम क्या है आपका नाम क्या है मेरा नाम निपन चंद्र मैं आई कार्ड भी दिखा रहा हूँ आपको हाँ निपन चंद्र राय हाँ कहाँ का रहने वाला मैं तेलियामुरा नेताजी नगर का हूँ नेताजी नगर का बंगाली
कसम से आप मेरे हाथ में বাঙালি তা তুমি বাংলা বলো না কেন? তো কেমনে কমো বাংলা যদি সিআরপি কই তোমরা বিশ্বাস করতেছো না কাকু এরপরে কইবা যে আচ্ছা, এখানে কোন আইসি কে লিগা শোনো আইসি কে লিগা এখন আমি তো এখন বাংলাতে পুরো ক্লিয়ার করে দেই তোমরা হ্যাঁ ক্লিয়ার করো। অত রাতে এই হয় কিটা आपका मामला क्या है यहाँ पे आने का? बताओ तो। इसको भी हम लेके जाएगा ना हम देखते हैं क्या ये भी जुड़ा हुआ है सर। नहीं नहीं सर हमको भी जानना है क्यों आए और पुलिस का नाम लेकर क्यों झूठ बोल रहे हैं ঠিক আছে আমি দেখে হ্যাঁ আমি দেখুন ব্যাপারটা হ্যাঁ তার এই সময়ে এখানে আসার কারণ আমি দেখো 그보이 데 CRP 데 তোমার আগাটা দাও আইকাট পুরো দে আইকাট না আইকাটটা দেখান। স্যার স্যার आईकार्ड तो बनवा भी सकते हैं ये तो हमें भी पता है गामिगो बरक साया माजागो एबा सिकक दे सबाबो माजागो माने खरक बुसुक माजाखना No, खरक ब्रिज ता खरक ब्रै बियां रनि कलाय बाहिर नि दङ बाक्सा कलकातानि बाक्सा दङ खरकसा वानसाता तिप्रा सामां दे ना अलका बरक दे दं तिप्रा सामा मोनते अलका बरक बुतंगो काबता ओंगे बरक जागा थायकसो सा बरकनि ब गामिनि ब एरियानि कामिले yang oni sata khumulungu sampanogo ओंगे बरकनि लगेगो तमा तमारक माने माजाखना boni logewo peke kotoma ke 11 khan packet mazang ha gasarok tongu bon loge tei tomarok tong bole sung khrok lame tangba samaya ओंगे खरक बुसुक माजाया तंखो खरक ब्रिज खरक ब्रै तंखो माजाया गोब्रं लगेगो तै तमा तमानि रग और मारखा auto bike khungnei अत खुंनि बाइक खुंनि ना ओंगे ता ओ माजानाय रनो ब जागा तंरजाक निरंनि थानि दे ना बाहाय खलायजाक ओ माजानाय र takula apa to sini hani mahai ke पुलिस नि या फागर हजाल हा rohon ai ta rohoya kho rohon ai kho tago to ngai to no to apa to sikorok ta ओंगे मो ब गामि खबजा mo khapat खापार ग खबजा गना khapat kami tele morata না না আপনারা তো আপনারা ইনফরমেশন দিয়েছেন অ্যাকর্ডিংলি আমরা আইছি গাড়ি ডিটেইন করা হয়েছে দুটো গাড়ি স্পেশালিস্ট এনে ঘুরতেছে ঠিক আছে তো এরপরে আমরা এখানে সার্চ করার পরে হ্যাঁ তাদের যে কথাবার্তা অসংলগ্ন হ্যাঁ এবং তারা এখানে কি লোকাল না ঠিক আছে তো তারা আমরা আটকাইছি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ হইব কয়জন ধরা পড়ছে স্যার তো এখানে তো 3 জন আরেকজন 4 জন এখন যে স্যার ধরা পড়ছে এখন একজন সে পরিচয় দিচ্ছে সিআরপির লোক তো সে সিআরপির লোক যদি হয়ে থাকে কেন এখানে আইছে এটা আমরা ভেরিফাই করে দেখতে বুঝেছি স্যার কি কি জিনিস পাইছে তারা লগে তাদের সাথে গাঁজা গাঁজা cannabis। কয় ব্যাগ স্যার আমরা এখনো কাউন্ট করছি না লাগেজে আছে জিজ্ঞেস আমরা ইয়ে করছি এখন কাউন্ট ওয়েট করতে হইব মেশিন অনুমানে স্যার কত হইতে পারে এটা কোনো আইডিয়া নাই কারণ এটা প্যাকেট তো নাম আপনি আমরা